Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji phujir la khobor de welcome kuri ase sob se age khobor ahi daga dule the Naga Students Federation NSF kan pra dule kundu idia urban local bodies ULB election hoina daga bode yede non nagas kan ke dule inclusion kuri gina kundu government nominees kan kura dule idloga bode concern dikhai gina kwase ekta formal representation kundule chief minister ne firoge di naule ye NSF laga president Madhavi aru assistant general secretary Kenilo Kent pradule kundu indigenous naga representation especially local governance deule itu laga importance laga upor dan cover kurish yede urban local bodies tule ekta pivotal platforms thakibo kuntu local governments kule yade pra serve kuribole ase aru yede ule juntu day to day lives de especially citizens kan ki ule kinika kurina banabo itlaga upor bi decisions kan to impact kuribole ase kina ko ase aru itu hobole nimidebi ule yede juntu local indigenous communities khan ase idu khan pra hi representatives khan to hobole lagibo kina ko ase especially ule manu khan laga aspirations khan nimide ase kina bi ko ase Naga Student Federation kan braidibi kushi ki tai kan duli to biswas kurigna ase ki juntu reservation ULB's election de hobole daga dule idu dule indigenous Nagas especially Nagaland state nimidi dule exclusively ase kina ko ase aru idu nimidi dule itu bishi important ase ki yede integrity aru juntu le naga manu khan laga agency do juntu le decision making process ase itu local level de dule yede ke maintain kuribole bishi ekta important ase kina bi ko ase yede tahan pradhibi kuise ki non indigenous manu khan ke ule eneka allow kurigna especially ule juntu indigenous manu khan nimite ekta position thaka do itu to tai khan ke dia dule itu to ekta trait ase aru itu especially juntu unique culture juntu ase Nagaland laga itu ke preservation kuribole thaka pore ekta bishi dangur trait ase kina bi ko ase aru itu nimite ule itu bishi important ase ki governance laga juntu structures kan ase itu khan dule tai kan mane naga manu khan sob laga bi ule identity khan ke reflect kuri kena ko ase aru itu opor ule NSF pra ko anishna ekta formal representation do chief minister nifru ke dina ase kuina khobor ai thaga dule amni gan sob ke bi janai thi ase Hyderabad police khan pra dule juntu modify kurna thaka bike silencers khan ase aru bishi halla thaka itu silencers khan thaka dule itu to ekta road roller laga modot lugina idu silencers khan ki ule yede tahan pra sob biya kudise kina janole pai ase yede kunba bike khan ke bi tahan pra ule neka biya kudela bi videos khan to social media de bishi viral hoy ase idu bodi ule Uttarakhand police khan pra bi alag alag checking khan kurigina yede kun bikes khan tahan modify kurna thaka silencers khan lugina ule idon ke chalan kurigina gari khan to seize kurla bi janole pai ase yede ule idu asal do noise pollution ke rukhabole aru itu bodi ule yede air pollution ke bi control de rakhibole itu dule police khan pra ekta concern step lui ase aru itu le ekta bishi important step lui ase kile mane jodi amandra sob jaga de saile bi ita to korom dule bishi hoi ase aru itu nishna ekta steps khan pra bi ule gari khan laga ineka bishi ineka tua khan mane pollution khan bishi phika laga noli bi halla khan noise khan bishi urala bi itu pra bi bishi manu khan laga life de ekta impact kurina ase idu nishina viewers kan jodi amalaga juntu Nagaland laga DGP Sri Rupin Sharma itu video sai ase bole sir apni ki ekta request ekta amalaga sopla side pro kurole monjai thaka dule yede kinika kurigina Hyderabad police aru itu bode Uttarakhand laga police khan prabi tu nishina ekta bhal initiative lui na bole kun bikes khan bishi over modify kurna thaka noile bi eneka ule juntu halla khan noise khan bishi kurina chadule itu khan laga upore Nagaland police khan prabi kiba ekta initiative luigina iduma especially itu khan kile action ekta luile do itu bishi bhal thakibone ki huina ekta idea nolibi ekta request honorable DGP Rupin Sharma sir ke request ekta kuri di ase kile mani tu ekta bishi concerning issue ekta hoi ase kuina bi viewers kan sob ke khabar kuri ase Monday laga phujir dule Delhi laga ekta fast restaurant kuina thaka juntule INA market tebile ekta dangur agun lage gina yade 4 জন pralugina 6 জন মানুহ নিশনলে ইটো ইনসিডেন্টে জখম পাইনা সেকিনা কোয়াছে 7টা নিশনলে ফায়ার ফাইটিং ভেহিকলস খান তুলে স্পটে পুঞ্চিগিনা তাহান পলে অপারেশন খান তো কুরি আছে কিনা বি জনতে পাইছে
ইয়াতে দুইটা ৰেষ্টুৰেণ্টছ কান দুলে আগুন লাগি যাইছে কিনাবি জানলে পাইছে কিন্তু বলে ইদু আগুন দু কিনা লাগিছে নলিবি শর্ট সার্কিট হইছে না কি হইছে ইদু লাগাব পড়ে বলে ইকবি খবরটো ডিসক্লোজ করে নাই নলিবি তাহানবি কবি কিনা হইলে 100% সিউরিটি দু নাই কিনাবি আমার খবর চ্যানেলে পাইছে এটা মামলা পড়ে মোর ডিটেইলস দুলে নলিবি আলাগ ডিটেইলস ইম্পর্টেন্ট ডিটেইলস কান দুলে আমার সবই রুখে আছে কিনা ভিউয়ার্স কান সব কি খবর করে আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.